शकीन दोनों बैटर है 22 गज में। हलचल स्वागत किए हैं स्वाग के साथ। फाइनल डे में अंबाला को स्वागत किया है ओवर बाउंड्री के जरिए। আরো একবার স্লটে বল, বল গেছে দূরে দূরে এবং অনেক দূরে। ওভার বাউন্ডারি 6 রান। इस बार काफी बाहर वाइड करार दिया जाएगा। ये प्रेशर है, ये दबाव है। पहला तो হালচাল 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 মারছেন আরো একটি ওভার বাউন্ডারি 6 রান। আরো একটা ফুল টস বল, আরো একটা বড় শট এবং আরো একটি ওভার বাউন্ডারি 6 রান। যখন দরকার রানের আর রান করছেন হলচল যাদব। কারণ আম্বালা এগিয়ে পরের বল, আরো একটা স্লটে বল, বল আরো একবার গগনচুম্বী দিয়ে মাঠের ওই পারে ল্যান্ড করেছে এবং ওভার বাউন্ডারি 6 রান। गेंद 6 छक्का आएगा। हलचल तैयार, सामने करण अंबाला। हलचल कोहराम मचा रहे बीच मैदान में। ये सेंसिबल क्रिकेट है, ये एक बार नहीं है, ये आमिरुल दा, ये एक बार नहीं है। हम हलचल से देखे हैं, इससे पहले बहुत बार ऐसा है सिचुएशन कि सामने वाले गेंदबाज को हलचल 6 छक्का मार सकते थे, लेकिन आखिरी गेंद में